Abbiamo provato insieme a capire la situazione di chi si trova bloccato da confini ben più seri dei muri delle nostre case, su cui sono state testimoniate violenze e violazioni dei diritti umani. Abbiamo provato a farlo partendo dalla nostra esperienza di confinamento, ben consapevoli della differenza profonda fra le due situazioni. Eppure, non potersi muovere dalla propria casa per 2 mesi ci ha reso forse più disponibili a riflettere sul valore dei nostri diritti e su ciò che accade fuori dai nostri confini. Στην αρχή έπρεπε να περάσουμε τα εμπόδια που ήταν πολύ δύσκολα. Υπήρχε ένας φόβος για το αν θα μας πιάσουν, αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Οπότε υπήρχε αγωνία, φόβος για το αν σε πιάσουνε ή τελικά τα καταφέρεις και φτάσεις στο τέλος. Σίγουρα δεν θέλαμε να προχωρήσουμε ένας τον άλλον, γιατί νιώθαμε ενωμένοι και ασφαλείς μεταξύ μας. Ποιος είσαι! Από πού έρχεσαι! Πώς είσαι! Τι είναι γιατί είσαι! Από πού έρχεσαι! Δυστυχώς με πιάσανε και τα παιδιά μείναν μόνοι τους όπως και εγώ. Μίλα! Μαρλένη, δεν χρειάζεσαι, ρε άνθρωπε! Μαρλένη, δεν χρειάζεσαι! Ποιος είσαι! Τι θέλεις! Ναι, όνομα! Βασικά τρομοκρατήθηκα όταν με πιάσανε, γιατί δεν ήξερα τι θα μου συμβεί. Ποια θα ήταν η διαδικασία βασικά. Ora abbiamo capito meglio cos'è un confine. Me live here in 3 months. Look like very cold. Hair very cold. Look eyes. This border nearby here. 500 meter in the border, Croatia border. Prima del lockdown non sapevamo che cosa significa potersi spostare soltanto grazie a un documento ufficiale. I don't know if you saw that paper that migrants are holding. That is the formal paper of expression, the intention, and when they receive that paper, they can legally stay on the territory of Serbia for 72 hours. But you can understand what is written there. I don't know. Its name is the father's name. Name, father name. This is my Varga. Prima del lockdown potevamo muoverci come volevamo. Poi per 2 mesi non siamo potuti uscire dal confine della nostra città. Não é de onde nós vimos, porque por mais que possa haver pessoas, até cá em Portugal há muitas pessoas más e pessoas boas, como é óbvio, e tipo, não é a zona, ou seja, de onde a nacionalidade da pessoa que define como é que a pessoa é ou a forma de estar de uma pessoa. Pomeni da povezava med priseljenci in kriminalci je ni, ker če si priseljenec, to ne pomeni da si kriminalac in da hočeš zlo ljudem. Era uma rapariga que era turca e ela era nova na escola e éramos colegas dela e nós a julgávamos muito por causa do facto dela ser daquela religião. E nós a tratávamos como uma terrorista. Era muito preconceituosa, porque estava a julgar a pessoa sem conhecer a pessoa, só por causa que ela veio de um certo país. من القلب الدينار والنار الجرح كبير، بالصوت العالي بدي أقول بس الصوت صغير. يمكن نحن أولاد صغار بس صرختنا بالقلب. بدنا نمحي كل الخوف ونكون تغيير. بأعلى صوت بدي أقول بالهالغنية كل شي معقول. حدا يسمع حدا يشوف، طفولتنا بدنا إياها. بالصوت الواحد أملنا أكتر، رح منصير أقوى وطفولاتنا تكبر. بهالغنية اللي عم نكتبها رجع قات القلب
الحياة الحياة الحياة. V morju ni krokodilov, živijo v rekah. Bilo je v 3. letniku višje srednje šole, ko sem pomislil, da bi poskusil priti v stik s svojo mamo. Kako boš izkazoval ljubezen, če nimaš rad svojega življenja? Vprašal sem ga, ali misli, da bi lahko njegov oče pripravljen obiskati mojo družino v Afganistanu. Odgovoril sem mu, da mu bom kljub temu povrnil vse stroške, ki jih bom imel s potjo, in mu povedal, da je njegov občutek dolžnosti res plemenita stvar, toda da je pomemben tudi denar. Konec koncev je bilo pred njim nevarno potovanje po vojnem območju. Minilo je kar nekaj časa in skoraj sem že izgubil upanje. Potem sem neki večer prejel telefonski klic. Oči so se mi napolnile s solzami, zaslutil sem, kdo je tam. Dahnil sem. Mama. Z druge strani ni bilo odgovora. Iz slušalke je prišel samo vzdihljaj, lahen, vlažen in slan. Spoznal sem, da tudi ona joka. Slišala sva se prvič po 8 letih in tista sol in vzdihi so bili vse, kar sta si lahko po vsem tem času povedala mama in sin. Ostala sva tako in molčala, dokler se ni zveza prekinila. Porque a discriminação que fazem é bocado parva. Acho que não deviam fazer porque essa discriminação pode levar uma pessoa a fazer coisas que pode ultrapassar os limites, basicamente. Mislim, da pravice pri priseljencem in državljanom bi trebalo biti tako približno enakovredne in rabimo svoje pravice, kjerkoli smo. Tudi odvisno. Mislim, da bi priseljenci rabili dobiti te pravice po tem, ko se preselijo. E eu acho isso errado, porque não é porque uma pessoa vem de outro país que você tem que tratar ela de diferente. Nós todos somos iguais. Priseljenci bi rabili imeti iste pravice kot državljani. E depois que é um assunto onde as pessoas têm que discutir bastante sobre a migração, porque as pessoas têm uma visão muito errada sobre as pessoas que migram. Que eles são pessoas como nós, com os mesmos direitos e deveres. Πιστεύετε ότι η ένταξη διαφορετικών ατόμων στην ίδια ομάδα είναι προτιμότερη από τον διαχωρισμό τους? Γιατί? Απάντησε. Η ένταξη είναι μύθος. Στην πράξη, αργά ή γρήγορα έρχεται η ρήξη. Πολύ καλή απάντηση. Ως που το κοινωνικό αποκλεισμό, περιγράψτε σύντομα την εμπειρία σας. Εγώ έχω μια απάντηση εδώ πέρα από έναν που λέει ότι κατάγεται από το Πακιστάν και αυτό πιστεύει δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη. Ναι. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι οι άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής από εμάς συνηθίζουν να βιώνουν τον αποκλεισμό και τον ρατσισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που περιμέναμε. Οι νέοι δεν είναι τόσο προοδευτικοί όσο νομίζαμε στην αρχή. Τι λέτε? Εγώ πάντως δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα. Αλλά εντάξει, αυτό το λέω κάνουμε τις έρευνες για να δούμε αν αλλάζουν τα δεδομένα, μέσα στα χρόνια αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως αλλάζουν και οι αντιλήψεις. Οπότε ήταν λογικό κάποια στιγμή να φτάσουν και οι πιο μεγάλοι να είναι πιο ανοιχτόμυαλοι. I would probably go to school, try and find more friends. So the things I would do to adjust to the new country is learn the language, learn the culture, keep an open mind, make new friends, get involved in local activities, and explore your surroundings so you know where the shops are, so you know where the car dealership is in case you want to buy a car. Čim prej učil jezik. Enostavno šolo livada, ker te bodo se tako sprejeli, boš se počutil kot doma. Know some of the slang languages in order to communicate and understand, and I should also know their cultures and traditions to be part of the community. And the thing I did as a migrant to adjust was to learn a bit more about the culture, about the people and their language, and being able to communicate with them really helped me. Εγώ είμαι εκτοπισμένη βασικά και η οικογένεια μου. Διότι ο μετανάστης είναι αυτός που εθελοντικός ή μόνος του αποφασίζει να φύγει από τη χώρα του για να ζήσει κάπου αλλού για καλύτερη ζωή.
Εγώ αναγκάστηκα να φύγω γιατί δεν ζούσα κανονικά. Ο εγκλωβισμός είναι τρως, κοιμάσαι, τίποτε άλλο. Ούτε μετακίνηση στο χώρο μας, εκτός από το χωριό, πούποτε. Και δεν ήμουν σε σχολείο. Όχι, δεν είναι εύκολο. چون اینجا ما ماندنی نیستیم میریم کشورهای بالاتر از خاطر همون. خب اینجا پیدا کردن دوست اونقدر آسان نیست چون که مثلا همه فعلا میخوان برن هیچ جا نمیشینن. یکی میخواد بره آلمان، یکی میخواد بره فرانسه، اینا هیچ کسی نیستش. به دلیل اونقدر آسان نیستش برای ما پیدا کردن دوست. Για μένα η φιλία είναι να εμπιστεύεσαι σε άτομα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις ωραία, σε κάνουν να μην νιώθεις. Είναι δύο φίλες μου οι οποίες με κάνουν και χαρούμενοι και τις εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Ναι, να μην νιώθεις ότι μία μέρα θα έρθουν από θα σε θάψουν πισόπλατα. Έχεις φίλους? Ναι. Πώς, λίγους ή πολλούς? Έχω πιάκτο. Έχω φίλους αρκετούς, αλλά ένα κολλητό. Vale, τώρα, τσάντο τώρα, άνιστο τώρα, τσάντο. 5-10. 10-15. 20-25. Έχω κάμια δεκαριά και άλλους 5 ας πούμε στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Πειραιά. برای الان نه ولی قبلا داشتم آره یعنی هستن توی افغانستانن با تلفن صحبت میکنیم باشون. Che ci piace l'idea di una comunità di persone fatta di giovani e di meno giovani che vivono insieme, che si conoscono, che collaborano, dove la risposta non è la nostalgia del passato, ma la riduzione del divario tra le generazioni. Che una città funziona, insomma, quando è costruita a partire dai bisogni della comunità che la rende viva. In questo modo, se nelle città nasceranno nuovi bisogni, ognuno di noi potrà prendere parte alla costruzione di nuove abitudini per il futuro. Per il momento vogliamo immaginare un presente in cui ogni persona può essere premurosa, può essere premuroso, può mostrare le proprie emozioni, può essere forte, Può piangere, può accudire, può rispettare, può rispettarsi, sappia prendersi cura di sé, sappia farsi valere, non venga etichettata, non si vergogni di se stesso. abbia le stesse opportunità, rivendichi i propri diritti, sia libera. Yo, Carmen, Steffi, Emanuela, Bro, Mary Show, Cameroon Show. Se non hai niente da fare bro e non puoi uscire, se devi stare a casa, inventati qualcosa. Non stare tutto il giorno lì a guardare il muro. Fatti un po' coraggio e pensa al futuro. Sono qua bella, comincia lo show. Uova, farina, lievito, oh. Ci vuole un po' di zucchero e anche fantasia. Cucinare insieme è pura poesia. Voglio un futuro dolce come il latte. Voglio cantare tutto il giorno e anche la notte. Per il nostro futuro bisogna anche lottare. Se hai faticato duro poi ti fermi a riposare. Non dimenticare quello che sai fare. Non dimenticare la panna da montare.